dua, satu. Tepuk kaki kanan kayak berjalan. Kaki kiri tepuk. Kaki kanan tepuk kayak jalan. Kaki kiri. Tiga kanan. Kiri. Empat kanan. Kiri. Sekali lagi lima. Kiri sini lagi. Pegang pergelangan kakinya. Lihat lututnya. Sini lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Dari sini jalan tangannya yuk. Menuju plank. Koreksi posturnya. Jangan membunuh. Kembali plank exhale. Tarik lagi dua. Plank exhale. Sekali lagi tarik. Plank. Steady plank dulu. Hold. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Turun lututnya. Menuju tabletop position. Koreksi posturnya lagi, lihat cermin. Dari sini kita mau cat and go. Inhale dulu, lihat atas. Exhale, masuk kepalanya. Kembali inhale, lihat atas. Exhale. Sekali lagi inhale. Good. Exhale. Kembali ke natural spine-nya. Dari sini maju lagi tangannya. Bawa badannya bend ke depan. Turun child. Sorry. Cobra pose, lihat atas. Dari sini lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Child pose. Dari sini lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Sekarang rebahan. Yang kuat pinggangnya ke kiri. Exhale. Exhale. Kembali kanan.
kembali turun. 7 exhale, kembali turun. 8, buang nafasnya, kembali turun. 2 lagi, 9, last one, 10. Stay di sini, roll bolanya out, kembaliin. Nice, turun. 2, roll, kembali.
good. Kembali turun. 7 exhale, kembali turun. 8, kembali turun. Last one, 9, stay di atas roll bolanya. Kembaliin, turun hipnya. 2 exhale, naik hipnya, roll bolanya. Kembali, turun. 3 exhale, roll. Kembaliin, turun. 4 exhale, roll. Kembali, turun. 5 exhale, roll. Kembali. 6 exhale, roll. 7 kembali. 8 exhale, kembali. 9 roll. Kembali, jangan turun hipnya, stay di sini. Sekarang pull 1, naik turun hipnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stay di atas dulu, roll bolanya out. Kembaliin, jangan turun hipnya. 2 roll, kembali. 3, jangan turun hipnya. 4 roll, kembali. 5, 6, 2 lagi. 7, last one. 8, turun. 3, 2, 1. Gantian sebelahnya. Mundur lagi. Sudah lama. Oke, inhale di sini. Exhale, lift down. Kembali turun. 3, kembali turun. 4, kembali turun. 5, kembali turun. 6, kembali turun. 7, kembali turun. 8 exhale, kembali turun. Last one, 9, stay di sini, roll bolanya out. Kembaliin, turun hipnya. 2 exhale, roll. Kembaliin, turun. 3 exhale, roll. Kembaliin. 4 exhale, roll. Kembaliin. 5 exhale, roll. Kembaliin. 6 exhale, roll. Kembaliin. 7, nice, kembali. 8, kembali. Last one, 9 roll. Kembali. Kembali, stay di sini, jangan turun hipnya. Kita mau pulse 1, pulse 2, turun naik. 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Stay di atas kakinya, terus naik turun kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di depan, kakinya sejajar sama atas, lurus. Dari sini buka, kembali tutup. 2, exhale, kembali tutup. 3, hipnya jangan tutup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup. Sekarang angkat, kembali. 2, tutup. 3, exhale, posturnya dibenerin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stay di atas. Bawa lurus ke belakang, satu line sama badannya. Lihat, kembali tepuk, turun. Turun kakinya, tepuk dulu, turun. 2, buka, lurus, kembali, tutup. Nice. 3, kembali, turun. 4, lurus, kembali. 5, kembali. 6, kembali. 7, kembali. 8, kembali. 9, lurus, kembali. Last one, 10, lurus, tepuk ke depan, jangan turun, lurus lagi. 2, exhale, tepuk. 3, lurus, tepuk. 4, tepuk. 5, tepuk. 6, tepuk. 7, 8, 2 lagi. 9, tepuk. 10, tutup. Stretch dulu. 3, 2, 1. Dan 2, kembali. 3, kembali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stay di atas, terus naik turun kecil aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Posturnya dibenerin. 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. 2, exhale. 3, 4, 5, 6, tutup. 7, 8, 9, 10. Dari sini buka, naik kakinya kembali. 2, 3, 4,
kembali exhale, 2, kembali exhale, 3, kembali exhale, 4, kembali exhale, 5, kembali exhale, 6, 2 lagi, 7. Last one, 8, stay di sini full, 1, 3, pelan aja, 4, 5, 6, 7, 8, hold di bawah, 1, hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya dibuka selebar bahu, sejajar. Kembali exhale, nice. 2, kembali exhale, 3, kembali exhale, 4, exhale, 5, exhale, 6, 7. Last one, 8, stay di bawah, pull, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naik. Kembali 3, kembali 4, kembali 5, kembali 6, 7. Last one, 8, hold di bawah, pull, 1, 2, 3, 4, 5, kembali exhale, 2, kembali exhale, 3, kembali exhale, 4, kembali exhale, 5, kembali exhale, 6, kembali exhale, 7, stay di bawah, pull, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali 2, exhale, press. Kembali 3, exhale, press. Kembali 4, exhale, press. Kembali 5, exhale, press. Kembali 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini buka, naik, kembali turun, 2, exhale, press. Kembali turun, 3, exhale, press. Kembali turun, 4, kembali turun, 5, kembali turun, 6, kembali turun, 7, 8, 9, 10. Dari sini tutup, siku ketemu siku, kembali buka, 2, kembali buka, 3, kembali buka, 4, kembali 5, 6, 7, 8, 9, kelas 10, tutup, naik, kembali 2, kembali turun, 3, kembali turun, 4, kembali turun, 5, kembali turun, 6, 7, langsung 8, kembali
pulse 4, naik turun 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan turun dulu. Bikin circle 1, 2, kecil aja, 3, 4, 5, reverse, 6, 7, 8, 9, 10. Hold dulu sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, exhale, 7, exhale, 8, stay di belakang, full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Open. Press ke depan, kembali tepuk. 2, kembali tepuk. Backnya 3, 4, 5, 6, pandangannya ke bawah, 7, 8, squeeze backnya, 9, 10, naik, turun, angkat bola, balance, kontrol, 2, exhale, naik, angkat bolanya, naik, 3, kembali naik, 4, kembali naik, 5, turun bolanya sambil kakinya naik. Stay di sini, kakinya aja turun, naik. 1, turun, kembali naik. 2, kembali naik. 3, kembali naik. 4, kembali naik. Bawah turun bolanya, kakinya. 2, postur yang dari 3, kembali naik. 4, naik kakinya lurus, kembali. Last one. 5, stay di bawah, kakinya naik turun. 1, turun. 2, turun. 3, turun. Nih, bend badannya ke kiri, ke kanan, kembali ke tengah, turun tangannya, kaki lurus. Stay di sini. 5, 4, 3, 2, 1.
plus exhale. Lihat belakang di sini 5, 4, 3, 2, 1. Dan exhale. Inhale lagi. Exhale. Sekali lagi inhale, tangannya disatuin ke apa? Tangannya turun, exhale. Tepuk tangan dulu.